Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2021 kepada seluruh rakyat Sarawak. Hari ini merupakan detik bersejarah kepada semua rakyat Sarawak dalam memperingati perjuangan dan usaha pejuang-pejuang untuk kemerdekaan negeri Sarawak. Saya, Dayang Noshima binti Awak Idrus selaku pengacara majlis pada forum kita hari ini. Saudara dan saudari sekalian, selamat datang ke Forum Hari Sarawak, Sambutan Hari Sarawak, Sarawak Gemilang untuk Semua, Anjuran Pustaka Negeri Sarawak. Baik, sebelum kita bermula, di sini saya ingin memaklumkan kepada para peserta yang belum mendaftar, boleh mendaftar menggunakan kod QR atau pautan yang akan dikongsikan di ruangan chat. Peserta juga hendaklah mengisi borang maklum balas yang akan dikongsi pada penghujung sesi di ruangan chat. Di sini, saya ingin menerangkan secara ringkas mengenai forum kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, Sarawak amat dikenali dengan rakyat yang berbilang kaum. Forum pada hari ini akan mengupas atau membincangkan mengenai keharmonian dan perpaduan di Sarawak seiring dengan pembangunan yang kian pesat. Sikap toleransi dan hubungan erat di kalangan rakyat, Sarawak yang terdiri daripada pelbagai suku kaum, budaya dan agama telah menjadi tunjang kepada kestabilan sosio-ekonomi di Sarawak. Pandangan dan cadangan dari pelbagai perspektif juga amat penting dalam membangunkan kegemilangan serta keharmonian setiap rakyat di Sarawak. Isu dan cabaran yang dihadapi mampu mematangkan seseorang serta melahirkan rakyat yang gemilang dan terbilang. Sebelum saya menyerahkan sesi forum kita pada hari ini kepada Tuan Moderator, izinkan saya memperkenalkan moderator dan para panel forum kita pada hari ini. Moderator forum kita ialah Yang Berusaha, Tuan Haji Japri Bujang Masli, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Pustaka Negeri Sarawak. Para panel jemputan forum pula ialah Yang Berusaha Dr. Ong Yap Teng, Pensyarah Fakulty of Business Design and Arts dari Swinburne University of Technology Sarawak Campus. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Wiltshire Bala, Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dari Universiti Malaysia Sabah. Yang Berusaha Dr. Nada Wina Isnin, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dari Universiti Teknologi Mara UiTM Campus Kota Semarahan, Cawangan, Sarawak. Dan wakil belia kita ialah Encik Amir Zuhaili Zaidan, Majlis Perwakilan Pelajar, MPP Universiti Teknologi Mara, UiTM Campus Kota Semarahan, Cawangan, Sarawak. Baiklah, seterusnya saya serahkan majlis kita kepada moderator Tuan Haji Bujang Masli, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Pustaka Negeri Sarawak. Tuan Moderator, persilakan. Terima kasih saudari Dayang Noshima selaku pengacara majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat menyambut Hari Sarawak 2021. Terlebih dahulu bagi pihak penganjur dan Pustaka Negeri Sarawak khususnya, saya ingin merakamkan seni penghargaan dan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli-ahli panel yang telah sudi untuk meluangkan masa untuk bersama kita bagi membincangkan isu-isu berkaitan dengan sambutan Hari Sarawak pada tahun ini. Tema sambutan Hari Sarawak pada tahun ini adalah Sarawak Gemilang untuk Semua. Jadi untuk membincangkan isu ini, saya ingin menjemput ahli panel pertama kita, Dr. Ong Yap Teng, untuk memberi perspektif dari sudut sejarah. Yang berbahagia Dr. Ong, dipersilakan. Ya, selamat pagi. Good morning everyone. Thank you for your invitation. I'm indeed honored to be invited to participate in this forum. Please excuse me because I belong to a generation where my bahasa is not good. I use English if you're okay with you, right? First, I'd like to share screen with show you. Can you see the screen? View on Sarawak development, the historic. Yes. Okay. So basically, we look at Sarawak. Sarawak was originally under the Brunei Sultanate. Sorry. So, the name Sarawak as a nation was actually established sometime in 1841 when Raja James Brooke was proclaimed as
Raja by the Sultanate of Brunei. The history, I think we know about it, separation of rebellion and things like that. Until then, the name Sarawak is not a state, all right? So for the event since 1841 until 1941, Sarawak was ruled by 3 Rajas, James Brooke, Charles Brooke, and Charles Vyner Brooke. Now, one of the important events during the Brooke dynasty is actually the establishment of the Sarawak Council Negri. The Sarawak Council Negri is very important because it determined how Sarawak was governed. As you know, Raja Brooke was an absolute monarchy. He followed the Sultanate of is a style of management, a monarchy. However, in 1867, the second Raja actually proposed to the first Raja that we should have a consultative council. It was called the General Council, all right? So General Council. So this is from an extract from the book by Harrison, published in 1967. If you read it, Charles Brooke, his chair said on this 1867 on the 8th of September. So he set up the system where your council consisted of 5 British, the Raja's officer, and also a number of prominent Malay leaders. The name are there, all right? You can see that we have the Malay Abang, specific to Malay in Sarawak, Abang, and things like that, okay? So the reason why it's so important is because it is actually prepare for Sarawak to transfer from a monarchy stage to almost like a Westminster parliamentary system. So in 1903, the General Council became Council Negri, and it was established until now. And originally, the members were appointed, all right, because they still have government, but of course, it's wisely selected by the ruler, okay. And a member only elected in 1969, that is after formation of Malaysia, the 69 general elections. So you can see the early meetings of the General Council is headed by the Raja. You see from 1867 until 1937 is, when the council was actually chaired by the chief secretary, because you can see that the third Raja is trying to put the chief secretary almost like a chief minister or prime minister of the state of Sarawak to chair the council meeting. So this schedule is very, very important. And after 1946, which is the last day, 22nd of July, 1946, when Sarawak was considered as an independent state, independent by itself. It's only after that, 1963, you have a second, the Council Negri meeting under the, not actually under the banner of Federation of Malaysia, because it is 4th of September, 1963. So if you understand the background of how Sarawak was governed, first the Brunei Sultanate, then the absolute rule by the Brooke dynasty, then in March 1941, all right, Raja Charles Vyner Brooke, the third Raja, the last Raja, saying that I'm not going to be your absolute ruler. So he proclaimed that you should set out a council of replace the absolute rule by a form of government on a border basis, the general development of representative government. The key word is representative government, which we are practicing now. This is very important because you need the foundations of government of rules and that facilitate economic and further development of Sarawak. So this document, this proclamation actually is very, very important, the 31st of March, 1941. Unfortunately, after this in September or December, you have the invasion, occupation of Sarawak by the Japanese occupation force. This is a full gazette, all right? So, so that's the reason why I put it out, because to govern a Sarawak with 27 ethnic groups is actually very, very complex situation, hampered by the logistic. People are interior. You tell the people in Baram, Belaga, or Long Lama about nationhood. It is very hard to give an idea of a nationhood.
but attempt are making in progress. Then was rely heavily. Now we look at with the governance system. Now we look at the economic systems. All right. Initially, Sarawak was famous for antimony and gold during the Raja time. All right. And the agriculture in 1840 was Gambia. All right, a type of farm. And 1910, oil was discovered in Miri, and so around that stage, coconut, everything's the most important economic activity of Sarawak, because we cannot talk about progress of Sarawak without talking about the political platform and the economics impetus for them to develop. Right, Sarawak itself need to generate revenue to sustain its government and its own development. So 1910 was oil discovered, and then after the war occupations, early stage in the Korean War time, 1950, rubber and pepper were widely planted. And 1960, we start extracting timber from the Rijang area. All right, and 1980s, natural gas was discovered in the region of Bintulu. I remember at that time it's called a Bintulu boom. The hotel, Arola Hotel, was built using container, thing like that. So this 1980, I actually enjoyed the boom and have a lot participate in the development. In the 1990s, oil palm plantation became the prime mover of one of the prime movers of Sarawak as well. In the 1990s, we start building the Batang Air hydro dam, and then the Bakun Dam, and then subsequently we have a lot of dams coming up, right? In the year 2000, we have the SCORE, Sarawak Corridor Renewable Energy. We attracted 22 projects. Now the investment is 33.65. We are now in second phase. And then in the 2010 and 2020, obviously we started the digital economy with the setting up of the Sarawak Digital Economic Corporation. So this set the historical background set up for our subsequent discussion this morning about what is the direction for Sarawak to go. All right. So in a nutshell, Brunei Sultanate before 1841, Brooke Dynasty from 1841 to 41. General Council Negeri meeting is very important as a transition from absolute rule to parliamentary rule, and Raja advocate the rule of Council Negeri. Then the Japanese occupation. Japanese occupation give a sense of nationhood, that when you have external influence, you have to rely on Sarawak to actually establish themselves. All the Western power actually are defeated by upcoming Eastern power, the Japanese Imperial Army. And then we have a short rule of British military administration, 1945 to June 1946. And then British Crown Colony to 21st of July 63. And finally, on 22nd of July 1963, we have what we are discussing today, the Independent Day of Sarawak, where we are not affiliated with any other entity except Sarawak itself. So graphically, you can look at, I present to you 4 receipts. So this is the receipt all issued by the Sarawak government. This receipt is actually a Brooke Dynasty receipt. Sarawak government 1940, you can have the Raja Brooke crest, and the receipt from the government denote that they are in charge. And then subsequently 43, this is the Japanese receipt issued in Sarawak, right? So we have the occupation of Sarawak by the Japanese Imperial Army. Then you can see the 3rd receipt is the British Borneo Military Administration 1946, for 6 months only, from December 45 until July 46. It was under the British Military Administration. And then the last one is the colonial rule. You can see the crest change. There are 2 chains of crest. One is during the Japanese time, the Japanese imperial crest is there, and then also the British crest. All right. So this actually is a glimpse of governance of Sarawak. So you want to show your visitor what's the history of Sarawak. In a nutshell, you show them these 4 receipts. You know who is in charge of the administration of Sarawak. So thank you very much. That's the end of my short presentation. If you have any questions.
ask me, I Thank you, will Dr. stop Ong. sharing now. Right. Thank you. Yeah. Thank you, Dr. Ong. It's a very brief and very concise history of Sarawak. There are a lot more other details, but of course, with a very short time, Yeah, we cannot share everything. So now I think we go to the second panel. We are indeed fortunate to have Dr. Bilcher Bala from University Malaysia Sabah. Yes. Now I think Dr. Bilcher will talk to us from the perspective of ethnics. Now Dr. Bilcher has connection issues. We wait for him to be connected. This is the new norm, online forum. Sometimes got disturbances from the technology. We're supposed to have advanced technology now, but of course, from time to time, there are issues maybe due to certain reason. Dr. Bilcher, are you online now? Hello? Dr. Bilcher had to unmute himself, actually. He's still muted. Dr. Bilcher, can we proceed? All right, I think we skip Dr. Bilcher for now. We go to Dr. Nadrawina. So Dr. Nadrawina, please, from I think UITM Sarawak, she shall speaks about a perspective from women. Women is always special. We seldom talk from the perspective of men. I think never. No matter what issue, it's always perspective of women. Dr. Bilcher is there? Continue, Dr. Bilcher first. Dr. Bilcher, can you? Is your line stable now? Still no. No, I cannot hear. All right, we will go to Dr. Bilcher later. I think Dr. Nadra, please. All right. Yes, proceed. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Very good morning. Thank you for the opportunity with Pustaka Negeri lah ya. Saya rasa dah beberapa tahun ke belakang ini banyak program saya dengan Pustaka Negeri. Saya ucapkan terima kasih lah di atas kepercayaan yang diberikan. Okey. Kalau kita lihat ya, saya nak mulakan dengan pembangunan perspektif dari sudut wanita jantina, terutamanya dari segi Melayu ni, tidak menyeluruh. Okey. Tidak menyeluruh maksudnya ialah ada sektor yang tinggi penyertaan wanitanya, ada sektor yang kurang rendah penyertaannya. Okay, contoh ya, saya bagi contoh berdasarkan laporan sosioekonomi Sarawak, nisbah jantina dengan lelaki, okay, not 2019, 2015 ke 2018, nisbah 109 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Okay. Tetapi tahun 2019 jumlah it's more or less, okay, jumlah lelaki masih bertahan ya 1.46 juta banding dengan wanita 1.34 juta. Okay. Sektor yang paling menggalakkan lah bagi wanita, okay, pembangunan dari segi perspektif jantina ni dari segi pendidikan. Okay. Contoh yang saya dapat bagi adalah berdasarkan data, yang ini data lama ya, 2016. Contohnya ialah primary school lah. Primary school, anak-anak sekolah primary school perempuan 50%. Okay. Secondary, bila naik secondary mereka menjadi lebih banyak, 61.1%. Okay. Primary school 61.1%, secondary makin naik 63.3%. Okay, maknanya education dari segi wanita, anak-anak, kanak-kanak perempuan, okay, wanita tinggi. Apatah lagi, saya tersilap angka tadi, maaf. Teachers yang ramainya adalah
guru perempuan. Okey, guru perempuan di peringkat menengah 63.3%, dan di peringkat primary school 61.1%. Okey. Okey, kalau dilihat dari segi labor force participation rate, okay, untuk wanita agak I would say kurang, tetapi boleh diperbaikilah, okay, iaitu 51.7% sahaja. Kalau di universiti biasanya wanita ini melebihilah, okay, melebihi. Kalau enrollment ini adalah melebihi daripada lelaki. Kemudiannya saya lihat juga yang saya amat bangga untuk Sarawak, ya, wanita yang terlibat sebagai kaunselor. Okay, berdasar data 2019 adalah 67.8%, ya, satu angka yang begitu bagus sekali. Itu dari segi wanita yang menjadi counselors. Okay, cumanya saya actually salah satu impian saya adalah untuk buat tentang counselors, ya, wanita, tapi belum sempat lagi. Tetapi saya juga melihat dari segi kekurangannya jumlah wanita dalam pembangunan negeri Sarawak, ya. Dan sektor yang pada saya penting adalah sebagai ahli Dewan Rakyat, wakil rakyat di Sarawak. Okay, kalau saya lihat dari segi jumlah peratusnya pada tahun 2019 ini meningkat sikitlah, meningkat by bezanya hanya dengan seorang je calon, iaitu 16.1%. Bandingkan dengan lelaki ialah 83.9%. Itu adalah ahli Dewan Rakyat, state untuk Sarawak. Tetapi yang sedihnya bagi saya lah, sebab saya seorang wanita, ya, ahli Dewan Negara Sarawak kosong. Okay, kosong untuk tahun 2020. But I think I should acknowledge this. 2004 hingga 2010 kita ada Tan Sri Empiang Jabu. Okay, dulu the first wanita Sarawak telah dilantik menjadi ahli YB Senator Dewan Negara, 2 penggal. Okay, itu saya banggalah. Okay. Kemudiannya beliau digantikan oleh, selepas itu beliau digantikan oleh YB Senator Datuk Seri Doris Sofia Anak Brody, 2010. Dan selepas pada masa yang sama kita juga ada YB Senator Hajah Daeng Madinah. So 2 orang wanita sebagai ahli Dewan Negara. Dan lepas 2016, maknanya masih tempoh 2016 sehingga 21 Jun 2020, lelaki sebagai ahli Dewan Negara. Tapi saya bangga sekali lagi pada tahun lepas 22 Jun 2020 kita ada 2 orang wanita telah dilantik di dalam sebagai ahli Dewan Negara. So ini adalah 2 portfolio pada saya amat penting yang boleh menggambarkan walaupun jumlah mereka sedikit, peratusan mereka sedikit, saya percaya mereka boleh lagi ke hadapan untuk menyuarakan pandangan tentang isu-isu wanita dan isu-isu yang melibatkan the whole nation lah, the whole population secara menyeluruh. Okay, itu daripada saya dari sudut wanita. Terima kasih Dr. Nadira Wina. On time, semua speaker kita, ahli panel kita jaga masa betul. Oh, thank you. Okey, Dr. Wiltshire, sudah cuaca di Kota Kinabalu okey? Masih tak boleh Kita pergi kepada Saudara Amir. Saudara Amir yang paling muda, ahli panel kita pada hari ini Saudara Amir mengupakan Majlis Perwakilan Pelajar, kan? Dan beliau diharap dapat memberi perspektif pandangan orang muda terhadap sambutan Hari Sarawak. Dipersilakan Saudara Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang saya hormati Tuan Moderator Encik Japri Bujang, pengacara majlis kita Puan Nur Shima, ahli-ahli panel yang saya kagumi, yang berbahagia Dr. Bleacher Bala, yang berbahagia pensyarah di
fakulti saya, Dr. Nadrawina Isnin, yang berbahagia Dr. Ong Liaptek, pihak penganjur Pustaka Negeri Sarawak khususnya, dan penonton-penonton yang sudi melapangkan masa lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Sarawak gemilang untuk semua. Jadi pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Pustaka Negeri Sarawak kerana telah menjemput saya dalam forum inilah. Dan untuk title Majlis Perwakilan Pelajar tu Tuan Moderator belum lagi, mungkin akan bertanding, tetapi terima kasih. Jadi tidak mengapa. Kita doakan yang baik-baik. Okey. So untuk pandangan saya mengenai pembangunan di Sarawak dari perspektif belia, jika kita berbicara mengenai pembangunan ataupun development, ianya merupakan satu frasa yang saya kira cukup luas maksudnya untuk kita kupas, tetapi secara amnya pembangunan di Sarawak turut dirasai oleh golongan belia dalam pelbagai bidang lah. Antaranya ialah pembangunan belia itu sendiri. Kalau kita dapat lihat di dalam pembangunan belia itu kita ada banyak cabang lagi. Contohnya kita ada bidang kesukanan, bidang kebudayaan dan bermacam-macam lagi bidang yang ada dalam pembangunan belia itulah. Jadi saya kira saya suka untuk merujuk kepada akhbar utusan Borneo yang bertarikh 5 hari bulan 12 2020 tahun lepas, iaitu di dalam ucapan merujuk kepada ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak, iaitu yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak, iaitu dalam ucapannya iaitu beliau akan memberikan segala sokongan lah kepada apa-apa agenda pembangunan belia di Sarawak khususnya. Jadi saya rasa usaha kerajaan negeri Sarawak dalam membangunkan Sarawak sangat-sangat disambut baiklah oleh golongan belia, walaupun saya rasa hasilnya belum cukup menyeluruhkan. Kalau kita dapat lihat, kebanyakan kita mengambil contoh bidang kesukanan, fasiliti kesukanan itu saya rasa belum cukup menyeluruh. Pada contohnya, kalau seorang pelajar yang tinggal di kawasan pendalaman pada contohnya, jadi jikalau beliau seorang budak ini yang mempunyai bakat yang luar biasa dalam bidang kesukanan contohnya, jadi beliau terpaksa untuk menjelajah ke tempat-tempat yang mempunyai fasiliti yang lengkap, saya kira contoh-contohnya di bandar dan sebagainya. Jadi walaupun fasiliti itu belum lengkap secara menyeluruh, tetapi saya kira ianya memberikan satu gambaran yang cukup jelaslah terhadap potensi kerajaan negeri Sarawak dalam proses pembangunan belia itu sendiri. Dan saya berharap bahawa dengan adanya potensi-potensi ini, kerajaan boleh meluaskan lagi lah usaha dalam membina fasiliti untuk belia dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja daripada saya, Tuan Moderator. Ya, terima kasih Saudara Amir. Kita belum pergi soalan, nanti pusingan seterusnya kita akan soal. Ya. Dr. Bilja. Oh, Dr. Bilja sudah hilang. Nampaknya Kota Kinabalu, Sabah. Cuaca hujan lebat. Jadi Dr. Bilja mempunyai masalah dengan internet, sambungan rangkaian internet. Jadi sekarang Dr. Bilja tak ada, kita terus ke pusingan kedua. Saya nak tanya kembali semula kepada Saudara Amir. Kita terbalikkan pemula susunan. Tadi Saudara Amir hujung, sekarang kita dah letak masa depan. Saudara Amir begitu positif dalam pandangan mengenai peranan kerajaan. Itu kerajaan lah. Tapi kita pun ada NGO dan kita ada masyarakat keseluruhannya yang bakal menentukan keadaan dan masa depan negara. Jadi belia akan bergantung bukan hanya pada kerajaan, dia akan bergantung kepada perspektif masyarakat dan juga NGO dan sebagainya. Jadi apa pandangan Saudara Amir tentang keterlibatan NGO
khususnya belia sendiri di dalam menentukan masa depan mereka sempena sambutan di Sarawak. Dipersilakan Saudara Amir. Terima kasih Tuan Director atas soalan tu. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada banyak NGO yang terdiri daripada golongan belia itu sendiri. Kalau boleh saya nak sebutkan semua, tetapi kita ada limitation masa, seperti Unit Sarawak. Kita ada Unit Sarawak yang memang diorganiskan oleh diuruskan sendiri oleh golongan belia, orang muda. Dan kita ada Sarawak Volunteers, walaupun pencetusnya bukan dari kalangan belia mungkin, tetapi yang mengurus Sarawak Volunteer itu adalah terdiri daripada golongan-golongan belia. Jadi saya kira itu salah satu usaha yang sangat baiklah daripada golongan belia, di mana mereka mempunyai inisiatif sendiri instead of kita terlalu bergantung ataupun dependent dengan kerajaan ni. Jadi memang itu kita tak nafikan sifat kerajaan memang untuk membantu rakyat, tetapi tidak salahnya untuk kita ada inisiatif sendiri daripada orang muda, orang-orang belia seperti kamilah. Jadi saya kira walaupun golongan belia sekarang ini masih banyak yang dah menyertai banyak NGO seperti ini, yang banyak menyertai program kesukarelawan, tapi saya kira jumlah ataupun angkanya masih belum kita saya kira menyeluruhlah kepada semua golongan belia. Tapi saya yakin dan pasti bahawa walaupun belia-belia lain tidak menyertai NGO ataupun menyertai program kesukarelawan itu secara fizikal ataupun secara langsung, tetapi saya kena percaya golongan-golongan belia yang lain memberikan sepenuh kepercayaan dan sepenuh give the full support lah kepada mereka yang melaksanakan NGO-NGO ini. Jadi itu adalah sedikit sebanyak gambaran yang juga jelas untuk masa depan belia dalam menaikkan diri golongan belia sendiri, instead of kita depending dengan inisiatif daripada kerajaan. Terima kasih Dr. Amir. Dr. Nadra Wina. Tadi Dr. Nadra membentangkan penglibatan wanita. Kalau di dalam pendidikan, dia meningkat. Pada peringkat rendah, primary, lebih kurang 51%. 50 macam tu, separuh-separuh lah lelaki perempuan. Bila masuk menengah, wanita meningkat. Masuk universiti, lagi meningkat. Sekarang apa yang saya dengar daripada rakan-rakan pensyarah, kalau dalam satu kelas tu, tak kira lah kursus sains sosial ke, sekarang engineering pun ramai wanita. Mungkin Dr. Ong pun mungkin setuju sebab beliau di universiti, boleh tengok lah. Jadi kita melihat wanita begitu dari segi pendidikan begitu maju. Dan kalau kita melihat sejarah secara sekali imbas, pendidikan adalah prasyarat untuk maju dalam bidang lain. Walaupun Dr. Nadra tadi ada berbicara mengenai penglibatan masih rendah di dalam bidang politik, pelantikan senator, wakil rakyat dan sebagainya. Tapi kalau pendidikan ini terus meningkat, kita boleh jangka pada masa depan pasti dalam bidang lain pun wanita akan meningkat apabila mereka menguasai ilmu pengetahuan. Adakah sekarang ini kita patut beri pula penekanan kepada lelaki? Dulu kita buat kementerian wanita lah, kemudian tak ada kementerian lelaki. Sekarang wanita dah terlalu sehingga ada yang kata 70% pelajar IPT, institusi pendidikan tinggi, adalah wanita. Jadi patut ke kita tekalkan fokus kepada wanita atau kita perlu pada lelaki sekarang? Dipersilakan Dr. Nadra. Terima kasih Tuan Haji. Okey. Contoh dalam kelas saya pernah, I think beberapa tahun yang lalu, saya pernah ada sebuah kelas tak ada student lelaki. Juga saya pernah ada pengalaman sejak berapa tahun yang lalu, pelajar lelaki ada 2, 3, 4 kerap kata orang lah. Kurang daripada 10. Okay? Kurang kepupusan pelajar lelaki. Okay. Okay. Tetapi kalau dari segi bidang, bila dia terlibat di dalam bidang kerjaya ini, saya melihat masalah gatekeeper di situlah. Okay? Gatekeeper di situ.
cemerlang kami wanita, saya pula jadi wakil. Cemerlangan wanita bahagian pendidikan tidak kita nafikan, tetapi bila dah bekerja itu gatekeeper itu adalah seorang patriark. Okey, patriark ya. Okey. Yang lelaki bagi saya there is telah diberikan satu equality in terms of penyertaan itu sentiasa dialu-alukan. Okay, sentiasa dialu-alukan. Cuma dia nak ke tidak, itu sahaja. Okay, nak ke tidak. That's why saya kata kalau education dia ramai wanita, tetapi kalau bidang bekerja ini dia jadi agak kurang. Ya. Maknanya lelaki itu masih diberi peluang untuk bekerja. Mungkin dari segi pendidikannya kurang, tetapi mungkin especially lelaki dia lebih ke skills kalau bandingkan wanita. Dan saya tak ada data, contohnya mereka daripada lepasan mungkin lepas UPSR ke, selepas form 3 or form 5, dia lebih suka bekerja. Okay, suka bekerja. I don't have the actual data. Okay? Jadi mungkin di situ maknanya peluang untuk lelaki tu lebih banyak lagi lah. Okay? Lebih banyak. Jadi pada saya tidak timbul kalau kita nak gerakkan mereka sebab memang dah tersedia. They are the gatekeepers. Okay, they are the gatekeepers. Dan saya nak ingatkan ya, Allah dah bagi surah khas, satu surah yang istimewa khas untuk wanita, An-Nisa. Begitu istimewanya wanita. Jangan kita tidakkan. Ya, wanita itu betul istimewa. Jangan marah ya lain-lain sebab saya seorang je wanita di sini. Okey, itu saja dari saya, Tuan Haji. Okey, terima kasih Dr. Nadrawina. Dr. Bilcher, dah boleh dah? Dah stabil rangkaian internet? Terpaksa pakai handphone sudah ni. Alright, okey. Jadi terima kasih Dr. Bilcher. Kita ucapkan selamat datang kembali ya ke Forum Sempena Hari Sarawak bertemakan Sarawak Gemilang untuk semua. Sekarang saya persilakan Dr. Bilcher selaku salah seorang ahli panel. Dan ini lebih kepada perwujudan fizikal ya sahaja ya. Seperti kita lihat dari segi bangunan, jalan raya, jambatan, ya, telekomunikasi, perladangan, perlombongan dan sebagainya. Itu penangan umum lah, ya. Bahkan kita juga sering menjumpai perkataan pembangunan yang terpapar di papan tanda di tepi jalan raya, ya, yang menunjukkan sesuatu proyek pembangunan itu sedang ataupun akan dilaksanakan. So hal ini menjelaskan bahwa pembangunan fizikal itu banyak membawa perubahan kepada negeri kita ya, sekitar Sarawak ya. Khususnya pembangunan yang cuba kita lihat secara spesifik ya, ataupun ya satu konsep perubahan yang berlaku hasil daripada usaha meningkat nilai budaya. Ya, utamanya taraf dan kualiti hidup itu. Ya, bukan pada bangunan-bangunan ini, tapi yang penting sekali ialah nilai nilai budaya itu, yaitu segi taraf dan kualiti hidup kita. Usaha itu adalah tindakan yang mencipta nilai alternatif yang lebih baik berbandingkan nilai yang sebelum itu. Ya, kita kena melihat sebelum 1963. Bagaimana situasi penduduk kita dahulu sangat mundur, ya. Tetapi selepas 63 itu banyaklah program pembangunan ke negara, terutama sekalinya diberlakukan oleh Kerajaan Sarawak, ya. Banyak perubahan sebagai kita lihat pada hari ini, ya. So memang jelas ya, bahwa tanpa usaha ataupun oleh kerajaan, oleh individu sendiri, tiadalah perubahan berlaku, dan pembangunan itu tidak akan wujud ya kalau tidak ada usaha ya. So saya katakan bahwa pembangunan itu bukannya sesuatu yang terjadi secara semula jadi. Tidak orang berubah, tidak pembangunan berlaku begitu, tapi ia adalah tindakan perancangan manusia. So justru itu bagi saya pembangunan ialah proses perubahan yang berterusan ya. Dari hidup yang dahulunya primitif pada masa lampau itu kepada hidup yang moden pada abad ke-20, dia datangnya penjajah misalnya, dan sekarang kita sudah berada dalam
hidup yang serba canggih, ya, ataupun orang kata dalam bidang akademik pasca moden, ataupun hari ini kita lihat zaman teknologi maklumat, ya. So walau bagaimanapun, setiap pembangunan yang baik itu adalah terhasil daripada usaha yang dirancang terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. So sekiranya tidak dirancang, maka wujudlah masalah ketidakseimbangan pembangunan itu. Ya, so hal ini yang disebut sebagai cita-cita dan konsep kebangsaan ataupun negara kita, kenegaraan kita, dengan yang mempunyai matlamat untuk mewujudkan keadilan sosial ataupun kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Sarawak dan negara Malaysia. Terus di Sarawak, ya, so tahap pembangunan yang selepas terlihat ialah dalam berbagai bidang telah wujud sejak zaman pemerintahan British, yang dianggap sebagai sangat mundur pada masa itu berbanding dengan beberapa negara Melaya pada tahun 1963, ya, pada masa itu. So hal ini yang menyebabkan satu sebab mengapa Sarawak menyertai penubuhan Malaysia pada tahun 1963 atas sebab faktor kemunduran pembangunan di Sabah dan Sarawak. Ya, dan sebab itulah pemimpin kita telah dibawa ke melihat ke Melaya pada masa itu untuk melihat pembangunan yang pesat berlaku di situ. Itu telah mengubah pendirian pemimpin kita pada tahun 1963 untuk bersetuju menyertai pembentukan Malaysia, bersetuju untuk mempercepatkan kemerdekaan Sabah Sarawak pada masa itu. So misalnya pada masa dahulu 1963 itu kita hanya ada pusat komersial yang bertaraf pekan masa itu, ya, pada nama bandar, tapi levelnya pekan, ya, bukan tahap bandar. So pada hari ini Sarawak mempunyai 2 bandar raya, bandar terbesar bertaraf bandar raya, yaitu Kuching dan Miri. Kita nak bandingkan dengan di Melaya, misalnya Kelantan ada, Terengganu ada, ya, ada beberapa negeri yang lain ada tak bandar rayanya, ya. So kita juga mempunyai banyak bandar, ya. Bandar utama kita sudah ada 5. Ada lagi bandar-bandar kecil kita pun ada bandar-bandar kecil. Kita Rudi, ataupun ya Lawas, Limbang, ya. Kita sudah ada Muka, kita sudah ada bandar yang lain. Dan fakta yang penting sekali bagi saya ini, lihat pembangunan bandar dan urbanisasi adalah indikator sangat pencapaian yang sangat tinggi, terutamanya kita lihat negara maju, ya. So, pembangunan urbanisasi di Sarawak ini adalah pesat sekali, ya, dan semestinya pembangunan ini telah menelan belanja yang sangat besar, ya. Pembangunan setiap bandar ini belanjanya sangat besar. Apatah lagi Sarawak mempunyai 2 bandar, itu Kuching dan Miri, telah mencapai taraf bandar raya, sedangkan negeri lain hanya mencapai 1 bandar raya ataupun belum lagi mencapainya, ya. So pembangunan urbanisasi di Sarawak menjadi bukti bahawa pembangunan taraf dan kualiti hidup rakyat Sarawak, terutamanya lebih ramai rakyat pada hari ini yang telah menetap di kawasan bandar, ya. Itu sifat satu pembangunan pesat. Masyarakat mana sudah luar bandar akan berpindah ke bandar. Ya, kenapa kita kata Selangor maju? Kenapa kita kata Kuala Lumpur maju? Ramai orang-orang daripada negeri Kelantan, negeri Pahang, negeri yang agak mundur. Daripada Sarawak, ramai rakyat kita Sarawak telah pindah ke sana. Nah, itu tahapnya. So, jika Anda melawat ke negara maju misalnya, pasti Anda menyaksikan budaya hidupan bandaran yang dominan berbanding dengan hidupan luar bandar. Ya. So dari segi jumlah penduduk, saya melihat jumlah penduduk Sarawak ini telah hanya 800 penduduk pada tahun 1963. Tapi jumlah ini telah meningkat pada 1.2 juta pada tahun 1980. Dan pada tahun ini Sarawak sudah mempunyai sekitar 2.8 juta penduduk. Ya, penduduk Sarawak ini terdiri daripada berbagai kaum, ya, yang hidup berpisah dan berselera sebelum tahun 1963. Sebelum tahun 1963, mereka sangat berselera. So, namun pada hari ini budaya kehidupan yang terpisah dahulu itu sudah semakin luntur.
disebabkan faktor perkawinan campur, agama, ya, pendidikan, pekerjaan, migrasi ke bandar, dan juga sekarang ini media sosial. Nah, dulu orang tak kenal sama kenal, sekarang Facebook dan berbagai media sosial ini, ya, ramai kawan dalam media ini. Ya, mungkin reality ini mungkin tidak ramai lah. Ya. So, memang wujud tanggapan umum bahwa orang luar dalam catatan mereka dahulunya bahwa penduduk Sarawak ini pada masa dahulu itu adalah mundur dan ketinggalan dan menetap di kawasan luar bandar. Ya. So, kini tanggapan itu sudah tinggal mitos. Ya, hal ini karena pada tahun 1980 dianggarkan 24% penduduk Sarawak yang menetap di bandar. Pada tahun 2016 dianggar sudah meningkat kepada Ada masalah talian, Dr. Bilcher, suara sudah hilang. Mungkin hujan lebat lagi. Sebulan. Ya, Okay. so hujannya macam kurang sudah nih, tapi saya pakai handphone ini. Oke, seandainya Sarawak memberi tumpuan kepada pembangunan pada satu ataupun dua kawasan bandar saja, mungkin lebih ramai rakyat di kawasan yang lain akan hidup mundur pada hari ini. Ya, kita telah membina, Sarawak telah membina banyak bandar. Ya, so masyarakat Sarawak pada hari ini mencapai tahap perubahan dan pembangunan berbagai aspek. Dari segi nilai sikap dan amalan masyarakat Sarawak, mereka sudah ada menunjukkan nilai yang dikaitkan dengan negara maju. Ialah adil, jujur, oportunis, tidak takut gagal, amat menginginkan kejayaan, mempunyai perencanaan, mematuhi sistem, masa, sistematik, mampu mengawal diri dan rajin. So, saya dapat rangkumkan bahwa nilai-nilai yang ada pada rakyat Sarawak sekarang ini menunjukkan perpaduan rakyat Sarawak sangat tinggi. Dan yalah, kalau saya katakan kalau sebenarnya banyak segi saya ceritanya, terutama sekali dari segi pergaulan itu misalnya masyarakat Sarawak ini. Penduduk Sarawak mempunyai lebih daripada 30 kumpulan kaum, ya. Sebelum dinasti Brooke pada tahun 1842 lagi, hidup mereka memang terpisah. Ya. Dan mereka saling bermusuh. Apatah lagi kaum Dayak terkenal dengan pemotong kepala. Siapa mau dekat duduk dengan orang Dayak? Takut kepala hilang. Ya. Ya, apatah lagi Dayak masa itu mereka hidup berpuak-puak. Ya, mereka tidak boleh dekat antara kampung sama kampung, antar kampung tidak boleh dekat. Ya, mereka kena berjauhan, iaitu dirintangi oleh sungai, hutan, gunung supaya mereka tidak dapat diserang oleh satu kampung lain. Ya, dan hal itu sudah berlalu. Ya, kehidupan di Sarawak pada ketika itu memang huru-hara, peperangan antara kumpulan. Dan sebab itulah apabila dinasti Brooke datang dulu, satu cara yang langkah pertama untuk membangun ke Sarawak ialah ambil langkah untuk membuat perdamaian antara kaum. Pun awalan antara kaum di Sarawak sebelum itu tahun 1963 ini adalah masih tidak rapat lagi walaupun ya zaman pemerintahan British itu. Hal ini karena British mengamalkan dasar pecah dan perintah yang pada ketika itu sehingga mewujudkan pola masyarakat mazmuk. Ya, pola masyarakat yang berbagai tetapi berasingan. Saya tolong katakan mazmuk ini bukan maksudnya perpaduan. Pelbagai diasingkan, itu mazmuk. Ya, bukan masyarakat perpaduan, ya. Dan dengan penubuhan pemerintahan sendiri Sarawak pada tahun 1963, dasar integrasi pentadbiran yang diamalkan sehingga ia merapatkan hubungan antara kaum pada zaman Malaysia nih. Misalnya integrasi dalam pendidikan, ya, menyediakan peluang kepada setiap kaum duduk bersama dalam sekolah. Kita tidak ada sistem yang disebut oleh zaman penjajah dulu yang mewujudkan sistem pendidikan vernakular di Sarawak.
Ya, sekolah Melayu, sekolah Dayak, ada sekolah missionary Kristen, itu sekolah Cina, itu vernacular. Tetapi pada masa akhir ini pendidikan seperti itu sudah tiada di Sarawak. Ya, pada namanya saja sebuah sekolah itu namanya mungkin nama sekolah Cina, tetapi sekolah Mubalik Kristen misalnya. Tetapi pelajarnya adalah dan juga gurunya adalah terdiri pada pelbagai kaum. Ya, sehubungan antara berbagai kaum di Sarawak itu sangatlah rapat. Ya, dan nilai inilah yang dapat dilihat dari segi pergaulan, kehidupan harian mereka, mereka banyak berhubung, seperti dalam pekerjaan, jual beli, pendidikan, aktiviti lain. Ya, tambahan pula mereka mempunyai dua bahasa perhubungan ataupun lingkup perangka yang sangat yang biasa digunakan, yaitu dialek Melayu Sarawak dan juga ingat dialek Iban juga sangat penting yang merapatkan hubungan orang Sarawak ini. So kedua-dua bahasa ini telah memain peranan yang sangat penting dalam membina persahaman antara kaum di Sarawak. So di samping itu pergaulan kaum yang rapat juga jelas dilihat dari segi faktor perkawinan campur dan juga merayakan perayaan kebudayaan di Sarawak. Ya, semua faktor tersebut adalah mengukuhkan lagi keharmonian hidup dan keunikan perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di Sarawak. Justru itu boleh cadangkan bahawa agar Sarawak ini telah menjadi model keharmonian ataupun pelbagai kaum bagi Malaysia. Dan saya perlu jelaskan bahawa satu lambang yang paling penting ialah tentang satu fakta pada 1 Ogos 2015 ya. Bandaraya Kuching telah diiktirafkan sebagai bandaraya perpaduan pertama di Malaysia. Malah saja ini negara perpaduan di seluruh Malaysia, di seluruh negara ini. Sarawak mencipta sejarah. Ya, Bandaraya Kuching sebagai bandaraya perpaduan. Ya, so setelah itu untuk kali ini. Sekian. Okey, terima kasih Dr. Bilcher. Satu pandangan yang amat baik ya, terutamanya dalam mengetengahkan keharmonian kaum dan kerjasama dalam kalangan masyarakat Sarawak. Sekarang saya nak tanya Dr. Ong ya. If we quote George Santayana, correct me if I'm wrong. Those who fail to learn from history are doomed to repeat it. So, Dr. Ong, what should we learn from the concise history that you have said so that we can go forward? Gemilang bersama, Sarawak gemilang untuk semua. Dr. Ong, please. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Yeah, what you say is quite true, and also referring to Dr. Bilcher's speech on the racial harmony. Basically, we learn from the history that racial harmony is the key, and then the government system must accommodate it. Consultative is actually a very good form of government. I believe we should be proud that Sarawak has the first consultative government style. Even before the Raja abdicated, the consultative system has already been in place until we have a free election in 1969. And you can see that we do not have any racial issue since Rulu in 1840 until now, right? The majority are accommodating. What is the racial factor in this is that by nature, we are people of hospitality. The Asian inner nature is very welcoming to foreigners, welcoming to visitors and things like that. And accommodating others' habit is actually our key values. So you can see that Sarawak, there are 27 unique ethics. Some of them actually is very obscure. But what we need to do now actually for the preservations of Sarawak, actually in Swinburne, I started the spirit of Sarawak. The basics of the asas of our foundation is racial harmony. And we need to acknowledge that. We need to respect each other's customs.
our weakness is actually we don't recognize a lot of ethnic practices. There are 27. I look at the internet, very hard to pronounce. Penan, Bisaya, Kelabit, Kedayang, Gayang. So what's the difference between them? We did not make use of the richness of a cultural heritage. So the way forward is to build a Sarawak identity that is based on the asas on cultural heritage. When you say pembangunan with a cultural identity is very important. I was a project director for Limbang Airport from 2000 to 2006. So when I went there, there are a lot of Bisaya group. This is the first time I encountered Bisaya, Kelabit, and Long Bawang because they are concentrated area. But we need to integrate them together. All right. So actually, to go forward, we can ask Encik Amel, like Dr. Bicha said, we have a lot of Sarawakian walking outside. Why can't we have a system so that we can capture not only the talent from outside, but on talents? First, I think the strategy is to know what are the job of these Sarawakian walking outside. All right. So what are they doing? A high-level job, intellectual job, or just providing labels only? So we have to restructure them. And making use of internet and Zoom is that we should have more dialogues. You see, the fundamental is consultative. The Council Negeri only at the government levels, but they have because of the internet, if a Zoom meeting, like this type of meetings, team meeting, we can actually have multiple dialogues. And when we have dialogues, we can talk not only to Encik Amel, the youth among ourselves, or Dr. Nadrawin, the gender representative, and Dr. Bicha, the racial representative. We can have more dialogues. You see, these data are very, very important. It's called real-time data. What are the inspiration of the youth today? We have the facility, the internet. We don't need 5G to understand them. No doubt we have some problem with Dr. Bicha's internet connection, but we can actually use simple Zoom, have more dialogues, then you have more real time. You need an agency to actually listen to the voice of Sarawak. Now, because of internet, our infrastructure, like you say, we don't have Pen Borneo Highway, not JPU, and all the connect, but we have internet, we can listen. We can listen to them exactly in their own language. What is the aspiration? May I ask Encik Amel, at this time, what is your plan for when you graduate? Just tell us in this panel, what is your plan, Encik Amel? What is the plan? Setakat ni rancangan saya selepas tamat pengajian, saya merancang untuk mencari pengalaman, which is untuk mencari pengalaman pekerjaan lah. Lepas tu saya akan mungkin menyambung ke peringkat yang lebih tinggi seperti master lah dan PhD sebagainya. Yeah, very good. See, so it is the same thing from Swinburne, from UiTM. You check your graduate. How many of them actually remain in Sarawak? Because we can talk about development of Sarawak, inspiration of Sarawak, but we cannot. We produce. Curtin and Swinburne were created to create 1,500 engineers, specifically for SCORE, the corridor, the engineering. But we have the other aspect. Are they actually retaining this talent? And the only way you can find out is make you a Zoom and team meeting. No need to sophisticate 5G. Talk to them, listen to them. Today we are one Encik Amel, but we have many. Each year we produce so many graduates, and also TVEC. TVEC is very important. Two levels. One is the university levels, aiming for executive level. The other technical level, very important. Germany was successful because they have a very high level of technical. Their carpenter is considered as professional. Their bricklayers, their machineries, the electricians, they are equally paid and equally statusly wide in society are very important. It's no more the race base, it's actually the professional base or skill base.
right? Coming to whatever you go to internet, you can do e-commerce. You still need to produce a thing. You produce the best cake, all right? Best cake, you need to preserve its freshness when you deliver. How fast is the internet? We have Kuching who prepare, using WhatsApp to prepare special lunches, but they are limited to 100. Our Kueh Lapis is famous, but how much can we expand further? So don't underestimate, because Sarawak is rich in land. I'm actually interested in farming. You give me a land, you teach me how to plant vegetable. I can, when you go to the supermarket, you have hydroponics farm. They are very, very attractive to customer, because customers want to see a fresh one without insecticide, without pesticide, without fertilizer. So the government should listen. Even me, slightly older, but I'm still interested to plant, because planting, you can see pandemic brought importance of food supply. The prices of food go up because Sarawak is not self-sufficient in food. And food, we have digital economy, we have the sensor to check. You see, it's not a fantasy, to check how much fertilizer is required, how much insecticide is required, how much you need water to fertilize the plant in the quickest time. This is so huge, the potential. Thank you, I'm yet enthusiastic about it. But it's really good. We go stick to the ground. There is land, there is people, there is intelligence, and there is technology. We don't need 5G for that. We need actually the digital economy. When I mentioned in the history, you look at the history, we start with Gambia, we have never been strong in manufacturing. So we don't have to be in manufacturing, but we can be good in agricultural produce. I think that's the one way to go. I'm not going to do a fantastic say will be a cyber city and things like that. I mean, we comparative advantage. I teach international business. Comparative advantage. We have land. We have people. The local native know how to plant. You ask the Lulu farmer, the paddy is the best nutrients, better than whatever they have in West Malaysia planting the Maserati rice. Our rice from this barrio is best, but we have to expand it. And we need people from Unimas. Unfortunately, Swingon doesn't have any agriculture, but we have biotech. So that is my view. So you listen to me today, but why don't you have this type of organization, not necessarily by Pustaka, by a strategic, I don't know which department in CMO, Chief Minister Office can organize one organization to listen. You 1 week, you listen twice forum, you just call upon, just listen to them. And that is the fundamental, that's why I bring in consultative council. Council Negeri is the biggest side, mega view. But because that time they don't have the infrastructure, the meeting have the 3 years back because they have called all the Orang leader to come into Bintulu to meet, to come to Kuching to meet. But now we have the infrastructure. Don't give the excuse we need 5G. No, today is good enough. Even though Dr. Picha has some problem with internet, but they still manage. You have Pustaka should take the lead. Tell whatever, I don't know, your network into the Chief Minister office, very near your office. Go and tell them that, have more forums. You'll be surprised. Listen to people like Amir. There's the voice of silence. Nobody know what they want. I talk to my students. This forum is one of it, Doctor. Thank you very much. We are listening to you. Thank you. All right, thank you, Dr. Ong. Very inspiring. But the library, the State Library, Pustaka Negeri, this is where we gather information. Minds, great minds of all times, either it's years, 100 years ago. And now I think with technology, with what Dr. Ong suggested, we should also listen more to the contemporary minds as well. Pustaka Negeri can facilitate. We'll see how we go forward using that strategy. Thank you, Dr. Ong. Dr. Vilcher, all right, you did talk about Dr. Vilcher, doktor telah bercakap mengenai perpaduan dan keharmonian kaum. Kalau kita lihat perkembangan di peringkat antarabangsa, negara yang telah maju lebih jauh daripada Sarawak, ada kecenderungan untuk mereka kembali kepada isu-isu pelampau terutamanya yang melibatkan kaum.
Di Amerika kita lihat dia orang panggil rights group. Rights group dalam bahasa Malaysia apa ya? Golongan kanan. Dia ada golongan kiri, the left and the right. Jadi ada ekstrim. Di Eropah pun sama. Jadi apa yang kita boleh ambil iktibar daripada negara mereka dah maju, tapi mereka balik semula, bergaduh balik pasal apa orang kulit hitam, orang Asia, orang putih. Jadi kita sekarang dah jadi contoh sebagai negeri yang mempunyai perpaduan kaum yang terbaik. Apa yang kita harus belajar daripada mereka untuk memastikan Sarawak ini terus gemilang untuk semua. Dr. Bilcha. Okay, terima kasih ya. So bagi saya boleh lihat dari segi pengalaman Sarawak ini, ia mempunyai pengalaman yang sangat luas sekali sejak zaman pemerintahan dinasti Brooke lagi pada tahun 1981, pendudukan Jepun, kemudian pentadbiran kolonial British hingga pemerintahan kerajaan sendiri pada hari ini ya. So dan kita telah melalui banyak pembangunan dari segi perhubungan jalan raya yang teratur, berturap, ya, wujud dan menghubungkan semua penempatan, hampir semua penempatan, kurang lebih terdapat 6,000 penempatan di Sarawak ini, dan boleh katakan semua sudah dapat dihubungi, ya, walaupun ya ada bagian di luar bandar itu mungkin keadaan jalannya tidak berapa baik, ya, tapi sudah dapat dihubungi sekurang-kurangnya. Yang tak dapat itu masih lagi menggunakan penghutan sungai lah. Ya, dan lagi sebagaimana saya maklum tadi, tidak ramai lagi orang Sarawak ini tinggal di pedalaman. Ya, kalau kamu balik ke Bareo sana pun di tempat kuasaan saya, ya, kamu jumpa orang tua-tua saja. Ya, mana generasi muda mereka di bandar, di Melaya misalnya. Ya. Sudah pastinya mereka tidak akan berminat untuk kembali karena tuntutan pekerjaan mereka. Sepaksa kita hidup ya, untuk mencari pendapatan. Ya, dan memang sukarlah satu hidup di luar bandar itu. Ya. So, perubahan yang atau pembangunan yang berlaku di Sarawak ini, kita tidak boleh juga menolak wujudnya pelbagai unsur luaran yang kita katakan yang tidak sesuai dengan budaya kita, ya. Dan kita dapati bahwa masyarakat maju itu mereka mempunyai nilai kehidupan yang jauh berbeza dengan nilai kehidupan yang berada bagi kekuasaan atau bagi masyarakat yang tidak maju misalnya. So sebagaimana yang disebut tadi, ya, dan pada hakikatnya pembangunan yang berlaku di Sabah ini banyak mewujudkan kehidupan yang sangat baik kepada masyarakat di Sarawak, ya, terutama sekali perubahan yang berlaku dalam sistem budaya kita, misalnya hidup keadaan keluarga kita pada hari ini, ya, pekerjaan, kita lihat dari segi kesenian Sarawak, kesenian pelbagai kaum itu, malah makanan, ya, dulu makanan tuh kita nampak macam tidak sebelum tahun 1993 dulu banyak penyakit karena sistem pemakanan yang tidak sehat, ramai orang mati, ya. Dan kita lihat dari segi rumah hari ini, tempat tinggal orang Sarawak, bukan lagi dulu orang kata orang Sarawak itu ada hutan bekas pokok kononnya. Kalau kamu pergi Sarawak ini, sistem perumahan di Sarawak ini ada yang paling terbaik di Malaysia. Ya, kalau kamu lihat di kawasan-kawasan tempat lain di Malaysia ini, sistem perumahan mereka agak tidak teratur. Ya, misalnya jalan lorong antara rumah itu terlalu sempit, tempat parking pun sempit, jadi susah mau lalu ke rumah antara rumah ni. Tapi bila tengok perancangan yang dilakukan oleh kerajaan Sarawak, oleh perumahan seperti saya tinggal di Miri, jadi tengok perumahan di Miri itu lorong-lorong itu agak besar, boleh parking 2-4 kereta, ya. So
kualiti yang telah diwujud, kualiti hidup yang telah diwujud oleh Kerajaan Sarawak di Sarawak, markas Sarawak ini adalah sangat kualiti tinggi. Ya, so kita mau kualiti hidup ataupun sesuatu kualiti kemudahan yang ada disediakan sebagaimana yang wujud di negara maju, itu yang kita mau wujudkan di Sarawak. Ya, so kita dapati bahwa kesesaan antara kaum dari segi pergaulan yang sangat rapat antara kaum di Sarawak ini telah memudahkan proses pembangunan berlaku di Sarawak. Ya, so kita tidak boleh dalam hal ini kita tak boleh katakan wujudnya perkara yang misalnya golongan-golongan kiri kanan dalam konteks bagaimana kita melihat masyarakat di luar. Ya, kerana masyarakat Sarawak ini agak unik. Ya, perpaduan yang sangat kukuh, walaupun dalam bidang politiknya kita lihat contohnya kekukuhan pergaulan ataupun perpaduan rakyat Sarawak ini baik kukuh adalah kerana Sarawak ini sebenarnya dari segi politik misalnya tidak ada politik yang bersifat politik kaum, ya, yang melampau. Tidak politik, SNAP kah, SUPP kah, PBB kah, semua kaum di dalamnya. Ya, so walaupun wujud perbezaan politik, perjuangan dalam politik tertentu, tetapi itu tidak menjadi satu halangan kepada mereka untuk bergaul rapat. Ya, dan kita lihat bahwa ini yang membolehkan Sarawak ini kita tidak dapati berlakunya keadaan krisis perkauman di Sarawak. Ya, ini sangat saya amat hargailah kalau tentang di Sarawak ini. Ya. Alright. Ya, terima kasih Dr. Bilcher. Sekarang kita pergi ke pusingan terakhir adalah kesimpulan kepada forum kita pada hari ini yang bertemakan Sarawak Gemilang untuk semua. Jadi saya persilakan kembali, kita bermula kembali daripada Dr. Ong untuk membuat kesimpulan. Selepas itu kita akan balik semula kepada Saudara Amir dan akhir sekali Dr. Bilcher. Dr. Ong, your conclusions with the themes of Sarawak Gemilang untuk semua. Please, 5 minutes. Okay, thank you, Mr. Jeffrey. So in 5 minutes, in a nutshell, is we should learn from the past, understand the present, and predict the future. I think food production, agriculture products using digital technology is the way forward. It's straight and simple, and develop TVETs. And secondly, we must stay connected with the younger generations. No matter what, we still need to be connected to them. And we do need to make use of the technology to connect to them. That is the most practical way. We are calling this a pragmatic approach. I'm not here to give a very strong slogan, but the spirit of Sarawak is grounded on pragmatism, empathy, and mutual respect and harmony. That's all. It's a simple fact. But I think we make use of our land resources. We have plenty of land. We have the culture of agriculture best. We have the culture of hospitality. And we are supported by technology. We don't need 5G. Okay, better if we have 5G. But we still have the sufficient infrastructure under the Sarawak Digital Economic Corporation to support this. I feel that the youngsters should brought forward, not only talking about web business, e-commerce, but you need to deliver. The last mile delivery is very important, the logistics, and more importantly, to produce. Since we are not strong in manufacturing, we can rely on agriculture product. Develop, make use of resource. Our rainfall is there, our sunshine is there, our land are there, our crop are there. We can be very good in agriculture because we are not being polluted by industry. You look at the contamination of sungai in Malaya, and because there's so much industry contaminated the river, we don't have that problem, perhaps, except Sarawak River is a little bit contaminated and Sungai Miri is slightly contaminated. We still can, Rijang is still relatively fresh. You can see the yellowish muddy, is not because of industrial pollution. It's
siltation. Long time ago, it was like that, right? So I don't give you a very grand vision, but grounded, talk to the youth, do agriculture product, digital agriculture product, that will be very good. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Ong. Sekarang dipersilakan Dr. Nadrawina. 5 minit. Dipersilakan. Okay, kalau kita lihat apa yang berlaku pada ini, kesan daripada kolonialisme. Okay. Dia tadi sudah disebut oleh Dr. Pilcher tentang majmuk, kan masyarakat majmuk. Dan kalau saya ingat masyarakat majmuk ini terminologi digunakan oleh J.S. Furnival back 1939 mengatakan bahawa masyarakat ni bercampur tetapi tidak bergabung. Sebab itu kita ada perumahan. Okay, majoriti Cina ada, perumahan di kawasan Melayu dan sebagainya. Sekolah pun berbahagi berdasarkan kepada bangsa. Okay. Apatah lagi di Sarawak kita ada lebih daripada 30, saya ingat lebih daripada 30 etnisiti. Beberapa tahun dulu kita ada cuma 20 lebih, kemudian dia meningkat 27 ke 30 dan sebagainya. Ini kita tidak dapat lari, okay, sebab etnisiti itu dia bersifat satu yang unik. Okay. Itu kita tidak boleh ketepikan keunikan Sarawak. Okay. Kalau kita ingat kembali juga dari zaman kolonial dulu, Cina lebih kepada ekonomi, ya, Melayu lebih kepada pentadbiran, politik, ya, dan Indianya lebih ke dihantar ke estate management. Okay. Dan disebabkan kolonialisme ini ianya mempengaruhi kita dari segi mindanya, tetapi yang penting untuk kita buka minda. Okay. Dan Dr. Pilcher juga sebut tentang Kuching, City of Unity. Dan pada saya, kalaupun kita ada pelbagai kepala, pelbagai latar belakang, etnisitinya, political partiesnya macam-macam, okay? Belum lagi individu, belum lagi NGO, belum lagi belia. Belia yang selalu ramai yang komplain, oh kerajaan tak cukup buat ni, kerajaan tak cukup buat tu. Tetapi saya serta sikit tentang belia ini, saya ingat zaman dulu kita ada rakan muda. Ingat tak kita ada rakan muda. So hidupkan kembali rakan muda itu, dan saya juga percaya semasa kita di peringkat undergraduate kita aktif tanpa menunggu bantuan kerajaan dan sebagainya, kita aktif bergerak. Sebab ini penting untuk jati diri, untuk kerja berpasukan. Okay, sebab belia bukan saja interaksinya dengan antara belia tetapi dengan yang lebih tua. Sebab saya sedih bila saya lihat golongan belia ini adabnya di mana. Itu lain cerita, tapi maksud saya ialah kita perlu ada, sambil kita membangun dari segi minda, kita perlu membangun juga dari segi kita punya adab itu. Okay? Dan akhir sekali saya nak kata ginilah, unity in diversity. Unity in diversity. We agree to disagree, asal jangan berbunuh. You know, I mean to say, it's okay to argue, it's okay to not accept my point of views, it's okay to accept other point of views, tetapi janganlah sampai kita hilang adab dan kita sampai timbul satu perasaan benci. Okay? I think for Sarawak, honestly, like anywhere you go in Semenanjung, the basis of unity is still there. Dan saya bangga, okay, saya amat bangga. Whether you are Dayak, Iban ke Bidayu ke, Chinese, you can have Chinese Fuchao, Chinese whatever, Hokkien, you Hakka. Tapi when you meet each other in Semenanjung, Melaya, okay, in Semenanjung, and the moment you say I'm a Serawakian, you don't say that I'm a Malay, you don't say I'm a Melanau. No, we say we are Serawakians. Correct? Sama juga kalau kita pergi, kalau kita pergi di overseas, kita kata we call ourselves as Malaysians. So unity in diversity. Okay, itu saja dari saya. Ceraikan perbezaan. Exactly. We celebrate differences. Yes, correct. Alright, thank you. Terima kasih Dr. Nadrawina. Saudara Amir, kesimpulan 5 minit daripada orang muda. Dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jadi memetik semula daripada kata-kata Dr. Ong, Dr. Pilcher is talking about the when people are
berhijrah, bila orang-orang berhijrah dari satu tempat ke satu tempat untuk mungkin menuntut ilmu ataupun to develop themselves. So ia mengingatkan saya kembali kepada zaman-zaman diploma saya dulu semasa saya menyandang jawatan sebagai seorang MPP, dan di mana kami mengadakan satu sesi bersama dengan pelajar-pelajar baru iaitu yang dipanggil sebagai sesi MDS. Jadi saya sentiasa mengingatkan mereka bahawa saya pernah ada di kalangan rakan-rakan kami yang my batchmate yang talking about how diorang pergi ke kampus Mukah itu dengan menggunakan board dari pendalaman Kapit, Kanawit dan sebagainya. Jadi saya always pesan dengan new student that tak kira mana you melangkah jauh, tak kira mana you pergi ke ke negeri mana sekalipun, tinggi mana you belajar, but always datang balik di mana you datang. Itu yang penting. Maksudnya kalau you datang dari Kapit, so you belajar dekat Mukah and then you sambung lagi dekat mana-mana yang lebih tinggi, you datang balik dekat Kapit and you develop Kapit, and that how things terjadi sepatutnya. Jadi sebenarnya ini berlaku kerana ianya memerlukan satu perubahan, and then in order for us to make a change, ianya perlu datang daripada kesedaran. Kesedaran itu adalah yang sangat-sangat penting. Jadi untuk saya juga turut bersetuju dengan Dr. Nanda Wina sebentar tadi, iaitu adab seseorang belia dalam menyampaikan ataupun melontarkan sesuatu pendapat, di mana ada sesetengah daripada kelompok belia ini agak terlalu agak agresif ya, kerana saya pun menyaksikan banyak kawan-kawan saya yang mengecam tindakan kerajaan dan sebagainya di Twitter, platform social media terutamanya, dan saya kira itu mungkin kita perlu berhati-hatilah dalam melontarkan pendapat, kerana ianya tidak salah untuk melontarkan pendapat kerana this is a country yang implement freedom of speech kan, tetapi kita perlu juga melihat kepada undang-undang yang tertakluk kepada freedom of speech, dan berhati-hati ketika melontarkan pendapat. Itu adalah nasihat saya kepada kawan-kawan belia saya yang seumur mungkin. Jadi seangkatan. Jadi harapan saya kepada para belia iaitu saya seru belia-belia di Sarawak supaya sejajar dengan tema kita pada tahun ini, iaitu Sarawak Gemilang untuk semua, adalah supaya Saudara Amir, suara hilang. Dah berjangkit dah. Tak apa. Useful to yourself and useful to semualah. Kerana saya ingin akhiri kata-kata saya dengan kerana jika kelangsungan generasi itu terletak di tangan para ibu, maka nasib masa hadapan sesebuah negara terletak di tangan para belia. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Amir kerana sudi mengambil tanggungjawab sebagai belia ya, untuk menentukan nasib masa depan negara. Okey, sekarang Dr. Bilcher ya. Orang kata last but not least. Kesimpulan, 5 minit Dr. Bilcher, Sarawak Gemilang untuk semua. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada pengurusi ya. Kita hakikatnya pada hari ini Sarawak telah mencapai penggunaan masyarakat yang saya katakan membanggakan ya. So, namun begitu kita memang menghadapi cabaran, terutama sekali lah masalah perkauman ya, yang kita tidak seringkali mendengar ini, disebabkan perbezaan dalam arena politik ya, yang boleh kita katakan yang boleh mengancamkan perpaduan di Sarawak. Ya. Sememangnya
arena politik ini cara umumnya ya syarat dengan perjuangan untuk kepentingan kelompok ataupun kaum ataupun agama tertentu. Tapi kita perlu ingat bahwa rakyat Sarawak harus faham bahwa kemerdekaan yang dicapai pada tahun 1963 itu bukanlah diperjuang oleh satu kaum, ya tertentu, ya, tetapi telah dicapai bersama-sama. Ya, mengapa saya berkata demikian? Sebagai saudara Amir kata ini disebut istilah kapit tadi, bahwa Suruhan Kobol pada tahun 1962 pernah sampai memungut suara di sana. Nah, artinya bukan masyarakat di Kuching saja yang mencapaikan memperjuangkan kemerdekaan Sarawak itu. Ya, so justru itu rakyat Sarawak bagi saya ya harus mengambil sikap mengertikan hal kepentingan politik yang bersifat perkauman ataupun agama tertentu ini sebaliknya perlu mengekalkan kemesraan dalam pergaulan yang lebih erat lagi ya. So pada masa ini juga kita ada hadapi masalah ledakan teknologi media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube dan TikTok. Nah, merupakan cabaran ya kepada pembangunan budaya dan perpaduan masyarakat rakyat Sarawak. Ya, jika teknologi ini disalahgunakan, ya boleh menghancurkan pencapaian pembangunan selama ini. Terutamanya penyebaran fitnah dan berita palsu yang menyentuh sensitiviti perkauman, jantina dan juga agama. Rakyat maka tidak cukup dengan langkah memperkenal undang-undang, tetapi setiap individu rakyat Sarawak harus bersikap bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Ya, so Sarawak bagi saya mempunyai masa depan yang kesejahteraan yang cerah. Dari segi pembangunan yang dirancang dan sedang dilaksanakan pada hari ini. Ya, dan rakyat Sarawak harus menghargai setiap usaha pembangunan itu, karena ia tentunya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan kepada semua, tidak ada kepada kelompok tertentu. Ya, terutamanya dengan harapan kita untuk mencapai negara ataupun negeri maju, sebagaimana diluahkan oleh Ketua Menteri kita tahun 2020, sasaran kita negara Sarawak masyarakatnya maju, ya bukan lagi negara yang disebut sebagai level. Negara masyarakat membangun lagi. Ya, so dengan perkembangan teknologi dunia hari ini seharusnya rakyat Sarawak mempunyai mengamalkan sikap positif untuk memanfaatkan, menggunakan setiap teknologi itu dengan tujuan yang wajar ataupun dengan jangan disalahgunakan. So dengan sikap itu saya percaya dapat membuahkan perubahan hidup yang lebih baik dan bermakna kepada setiap individu dan keseluruhannya masyarakat Sarawak. Ya, so pada masa yang sama juga saya rasakan setiap perubahan itu haruslah bersesuaian dengan keperluan adat budaya yang kita amat hargai oleh setiap kaum. Ya. Jangan ada individu atau kelompok tertentu yang bersikap sombong, memandang orang lain, memandang serong terhadap amalan orang lain. Ya, karena kita perlukan sikap toleransi, hormat, saling menghargai perbezaan amalan hidup yang perlu dipegang oleh setiap individu, karena hak asasi setiap individu tidak boleh diganggu-gugatkan. Ya, so dasar mengekalkan integrasi sosial dan ekonomi yang pelbagai bagi semua kaum itu sangat penting, ya, supaya tidak wujud dominasi kaum tertentu dalam sektor tertentu. Ya, so setiap individu ataupun jantina ataupun kaum mempunyai hak atau peluang dalam setiap sektor itu. Nah, di samping itu pengajuran perayaan kebudayaan di Sarawak itu juga penting untuk mengeratkan lagi hubungan antara kaum, yaitu membina sikap perkongsian dan kekeluargaan dalam masyarakat Sarawak. So secara tuntasnya, ya, pembangunan yang dicapai oleh rakyat Sarawak dan negeri Sarawak sejak tahun 1963 itu hingga hari ini cukup membanggakan kita jika dipandang dari sudut pertumbuhan banyak bandar di Sarawak. Ya, satu fakta pentingnya pembangunan pesat di Sarawak ya pertambahan bahagian pentadbiran dari 5 bahagian pada tahun 1963 kepada 12 bahagian pada tahun 2015 ini. Ya, so dengan
mengambil sikap kalau kita mengira setiap bahagian itu mempunyai sebuah bandar sudah cukup membuktikan pencapaian pembangunan di Sarawak. So jangan kita mau bandingkan dengan negeri Selangor yang saiznya cuma 15 kali lebih kecil berbandingan Sarawak. Ya, Sarawak itu 15, Selangor itu kecil. Kalau kita kumpulkan semua bandar kita ke satu tempat di Kuching, kita lebih hebat daripada Selangor. Ya, so di bandar terdapat pembangunan kemudahan yang lengkap menjadi penggerak perubahan hidup kita. Sedemi harapan dan untuk perubahan dalam kualiti hidup, maka rakyat Sarawak telah migrasi ramai ke bandar ini. Nah, justru itu bandar di bandar ya, hidup kehidupan mereka di bandar ini bercampur antara kaum ya, dan telah membina hubungan dan pergaulan yang sangat erat sehingga perkawinan campur itu ada satu perkara biasa. Ya, dengan terus mengekal sikap toleransi, saling menghormati dan menjauhi sikap perkauman, nescaya rakyat dan negeri Sarawak terus menerus cemerlang menjadi model masyarakat yang bersatu padu dan maju pada masa depan. Ya, so akhir sekali ya, perubahan yang dialami oleh Sarawak itu kurang daripada kemajuan ekonomi yang dikecapi, bukan alasan untuk merendangkan hubungan antara berbagai kaum dan agama di negeri Sarawak ini. Sebaliknya, rakyat harus sentiasa memelihara keharmonian itu dengan yang menjadi tunjang kepada kemajuan yang dicapai selama ini. So, pada hakikatnya perubahan dan pembangunan yang pasti berlaku dari semasa ke masa. Ya, kita tak boleh nafikan perubahan itu berlaku sepanjang masa. Namun apa yang penting kepada rakyat kita Sarawak harus mengekalkan perpaduan dan keharmonian serta memastikan budaya dan warisan Sarawak dikekalkan untuk generasi masa hadapan. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bridger. Terima kasih Dr. Ong. Terima kasih Dr. Nadrawina. Terima kasih Saudara Amir. Tuan-tuan dan puan, kita telah selesai forum dan kita telah disajikan dengan pendapat yang begitu berfakta dan begitu positif. Kita dimulakan dengan sejarah negeri Sarawak apabila kita menghampiri abad ke-20 telah dibentuk suatu sistem berasaskan Consultative Council. Maknanya sistem kerajaan kemasyarakatan yang berteraskan pemuafakatan. Kita harus berunding dengan salah satu sama lain. Itu harus kita kekalkan dan telah terbukti berjaya membawa Sarawak maju hingga sekarang. Dan kemajuan kita bukanlah alang-alang, ya, bukan bisa-bisa. Dr. Bridger kata kita besar. Jadi kita tak boleh banding dengan negeri kecil. Jadi dengan kebesaran negeri Sarawak ini, kalau kita jumlahkan semua, memang kita jauh lebih maju dan perpaduan di kalangan kaum kita juga adalah menjadi contoh yang terbaik di Malaysia. Dan kita harus kekalkan perkara ini, elakkan pelampau bermada dari segi perkauman, agama, apa-apalah. Itu semuanya tidak membawa kepada kebaikan. Dan kita teruskan untuk memajukan golongan wanita walaupun mereka telah nampak begitu banyak perkembangan dalam bidang pendidikan. Bila mereka maju, mereka akan mengimbangi kaum lelaki. Itu perlu check and balance. Orang lelaki kalau tak ada check and balance kan dia memandai-mandai juga kan. Jadi golongan belia juga kita harus perkasakan supaya masa depan negara kita akan terus menjadi Sarawak gemilang untuk semua. Bagi pihak Pusaka Negeri Sarawak, saya sekali lagi untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli panel yang telah menjayakan forum kita pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada saudari Dayang Nur Shima. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator dan para panel di atas perkongsian ilmu mengenai forum kita pada hari ini. Saya berharap perkongsian pada hari penuh bersejarah ini dapat memupuk semangat kepada rakyat Sarawak, terutamanya di kalangan rakyat Sarawak sendiri dan belia dalam memperingati perjuangan, usaha dan keberanian dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri Sarawak. Sebelum kita berakhir, memohon para peserta untuk mengisi borang maklum balas forum di ruangan chat. Dan jangan lupa untuk sentiasa mengikuti program-program yang akan dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak sempena sambutan Hari Sarawak 2021 dengan mengikuti laman rasmi media sosial Pustaka iaitu Facebook, YouTube dan Instagram Pustaka.
Sarawak gemilang untuk semua. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Sehingga kita berjumpa lagi.